Bahenol gagal geus nu leutik ikeun mah. lumayan sedikit oge belut Mas siap. Sip. lumayan newer gado handap jangan lupa like dan subscribe tuh itu sini itu langsung nyangkol musuh orai bener mas menang orai ta jadi bangenan dicaplok langsung anjing ora Total lah. ini viral Kena viral sih. Tong dikeluarkan langsung ya. Orai naon eta aduh Hah? Kait kait. kayak kunaon Tahan. Wah, urak amburadul anjing. anjing belangnya ini nak merea tuh ini viral Aduh. Ulah dikeluarkan kabeh. Esek ke awak ieu. mulai naon rek adutnya Sok lu. Gitu. Hah? Nah, usetna itu kulitnya dapatnya. anjing pagur Tong dibetok gitu kan. Dices. milik gede Sok. amat apa anjing dengan aing Sok.